शहर बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी के करीब वाक़ बिंकीपुरा में वाक़ मस्जिद कौसर के अहाते में 10 मुस्तहक जोड़ों के निकाह अमल में आए। दारुल उलूम हसनैन का इफ्तिताह भी अमल में आया। हसनैन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम हाल ही में मस्जिद कौसर का इफ्तिताह अमल में आया था। अब 10 मुस्तहक जोड़ों की इज्तिमाई शादियों के साथ ही दीनी मदरसा दारुल उलूम हसनैन का इफ्तिताह भी अमल में आया। जिम्मेदारान का कहना है कि मदरसे में दीनी तालीम के साथ असरी तालीम भी फराहम की जाएगी। इस मौके पर अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद और आलमीन एजुकेशनल सोसाइटी के सेक्रेटरी सुभान शरीफ के अलावा कई अहम शख्सियात मौजूद रहे। मैंने 2500 रुपये महर एडवाइस आपके निकाह में दे दिया और आप दोनों का जोड़ा बना दिया। क्या आपने कबूल किया? अल्लाहुम्मा वफ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा वजअल आखिरतना खैरन मिनल ऊला। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी उमूरि दीनिना व दुनियाना वफ़्तह लना अबवाबल खैर। आज मस्जिद कौसर में 10 इज्तिमाई निकाहों का इंतज़ाम हुआ था और इस निकाहों के इनेकाद में बहुत ही नूरानी मजलिस कायम हुई थी और दुल्हन भी उधर एक बिल्डिंग में मौजूद थी। निकाह हुआ मस्जिद कौसर में, जबकि चंद माह पहले इस मस्जिद का इफ्तिताह अमल में आया था और इसी इहाते में एक मदरसा हसनैन कायम है, अरबी मदरसा दारुल हसनैन कायम है कि जिसमें दीनी उलूम के साथ साथ कुछ असरी उलूम की भी तालीम दी जाएगी। दीनी उलूम इंशाअल्लाह पूरे दर्स निज़ामी के साथ ये कायम रहेगा और हम मुबारकबादी देते हैं जनाब मौलाना शाकिरुल्लाह साहब को और उनके ट्रस्टियान को कि उन्होंने इस जगह में जबकि जंगल था और जंगल में मंगल इन्होंने मनाया और आज ये बेशुमार लोग आए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके इस मदरसे के क़याम को और मस्जिद की तामीर को अल्लाह कबूल फरमाए। हसनैन एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट को मुबारकबाद देता हूँ, बिलखुसूस मौलाना शाकिरुल्लाह रशादी साहब जो आलमीन एजुकेशन सोसाइटी के ईसी मेंबर भी हैं। इनको लिए मैं मुबारकबाद देता हूं और बार-ए-लाही से दुआ करता हूं कि जो ये अज़्म लेकर आगे बढ़े हैं दीनी तालीम के साथ असरी तालीम, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें इनको कामयाबी मिले। ये एक बहुत नेक अक़दाम आपने शुरू किया है। काफ़ी मेहनतों से ये प्रोजेक्ट अल्लाह ताला कबूल फरमा कर हम आज ये देख रहे हैं कि इस जंगल में मंगल अल्लाह ताला बना दिए हैं और इसमें मौलाना शाकिरुल्लाह रशादी साहब का और उनके रुफ़क़ाए कार का बेशुमार ताउन रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जो दीनी तालीम आप शुरू कर रहे हैं और असरी तालीम के सिलसिले में भी आलमीन एजुकेशन सोसाइटी में मौलाना से गुफ्तगू हुई थी। इंशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक के बाद असरी तालीम में जो भी हमारे तरफ से आलमीन एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से जो खिदमात जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पर शुरू करना है इंशाअल्लाह हम पूरी तरह से इसमें ताउन फरमाएंगे। बिंगीपुरा इलेक्ट्रॉनिक सिटी फर्स्ट फेस, यहाँ अतराफ़ अकनाफ में बहुत सारे पसमानदा तबक़ात रहते हैं। हमने यहाँ पर ज़रूरत महसूस की
کہ یہاں تعلیمی خدمات کے ساتھ ساتھ سماجی فلاحی رفاہی خدمات بھی انجام دیں۔ اس عزم کے تحت ہم نے یہاں پر ایک ادارہ قائم کیا، حسنین ایجوکیشنل اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ کے نام سے، اور اس ٹرسٹ کے زیر اہتمام ایک مسجد کوثر کی تعمیر ہوئی، مدرسہ دارالحسنین کی ہم نے تعمیر کی۔ ہمارا سب سے بڑا مقصد یہ ہے، حالات حاضرہ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ عزم کیا ہے کہ علماء صرف منبر و محراب تک ہی محدود نہ رہیں، علماء صرف مساجد ہی کے چیزوں پر، وہاں کی تنخواہ پر منحصر ہو کر نہ رہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ علماء خود کفیل بنے اور وہ معاشی اعتبار سے مضبوط بنے۔ لہٰذا اس عزم کے تحت ہم نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ یہاں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کا بھی ہم اہتمام کریں گے۔ ہمارے علماء قرآن اور حدیث کے ساتھ ساتھ انگریزی، میتھمیٹکس اور کنڑا کی تعلیم بھی حاصل کریں گے۔ اور حسنین ٹرسٹ کو مبارکبادی دیتا ہوں۔ مولانا شاکر اللہ صاحب اور کمیٹی کے ممبرز میرے سے ملاقات کیے مدرسے کے سلسلے میں۔ الحمدللہ پہلے عالم ہیں جو ایک ماڈرن تھاٹس کو امپلیمنٹ کر کے جو ایجوکیشن ہے انٹیگریشن کے ساتھ پڑھانے کے لیے اور اس کی جو سپورٹ کرنے کے لیے، اور ان کے خیالات پہلے ہی تھے۔ الحمدللہ جب میں بولنے کے بعد پوری ٹرسٹ اور مولانا ہے نا اس کو ایکسیپٹ کیے۔ انشاءاللہ تعالی ادھر پہ جو تعلیم ہوگی، یہ جو مدرسے کا جو اونلی جو ٹریڈیشن اسلامی تعلیمات جو حافظ عالم بننے کا ایک سلسلہ تو سارے ہندوستان میں چل رہا ہے، اور اس کو ہے نا توڑ کے کیسے ہے نا جو عالم بھی ہوتے ہیں اور حافظ بھی ہوتے ہیں اور ڈاکٹر بھی ہو سکتے ہیں، انجینئر ہو سکتے ہیں، IAS ہو سکتے ہیں، IPS ہو سکتے ہیں۔ اب ان کی ہر بچے کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو فطرت ہے، وہ فطرت کے ساتھ ہر بچہ انٹیلیجنٹ ہے۔ یہ انٹیلیجنسی کو ابھارنے کے لیے سب سے زیادہ کیا ہے، تعلیم تو ہے نا ہر مدرسے میں ہوتی ہے، ہر اسکول میں ہوتی ہے، جو خصوصاً یہ مدرسے پہ ہے نا تربیت، جو انسان کے لیے تربیت ہونا ہے، کیریکٹر بلڈنگ ہونا ہے، یہ ایک انوکھی طریقے سے اس کا سلیبس بھی کیا جانے کا ہے نا مولانا سے ڈسکشن ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ شروعات کی ڈسکشن ہے اور کافی اس کے پاس کام ہے۔ یہ کام کرنے کے بعد آپ لوگوں سے پھر مخاطب کریں گے، اور یہ سب یہ جو سلیبس بنتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ سارے مدرسوں کو بھی دیا جائے گا۔